Sampai margo tini Cina Buskango Basalajak 1968 ni sibi mo TSF no songsai tubuna ni bagai jara ne chetori to nairo oro je norok je leader nungmani TSF no badlui oro kebo leader niya wila no borong banani sini chairman Sar Jagadish Da Burma ex-CM Sar Chandra Rupini ex-CM Sar Romani Da Burma ay oro jotto TSF ni leaders ronang kalai belakana hambai maro tauni bagai tini singmo coba maklai ani kok mani kok nui bo horok baingnai abo chumsi saimaro tiprao bar roman script by kok borokno চালু খাইনানি বাগৈ পরিরিনানি বাগৈ অনেক সিদ্ধান্ত নাকা কিন্তু ফাতার হাসতেনি ফাই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ উঙ্গি তংনাই বরক যারা লিডার রক বরক বাই যারা তুইদুল জাংনাই রক চিনি বরক ব হাইনো চিনি ম রোমান স্ক্রিপ্ট নি পক্ষেঙ্গি কক সাইয়া আও বুইনি বুসাস সানমাকাই নাইথো mana kai makai nai thobu sakni busa sakni dofani borok roman script no badro ite onyo script bai ma khlainai hinei je chiri khogi samani kai obong kai chini hamkrani lamani bususi borok jingno kasuo tini oro ase ksai tongnai kok tongmaniya nini borok no buskango basar oi borok no sawo roman script sing naiya oro onyo script simang nai kabuni bagai no tini kok borok development ninglia 1979 সালনি 19 তারিখ জানুয়ারি ও কক বরক নো রাজ্যনি দ্বিতীয় ভাষা স্বীকৃতি রেখা তিনি কক বরক जों স্বীকৃতি ইমান মানে ইয়াগুলো গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরানি কাইসা দুইটা ভাষা একটা অংশ বাংলা দ্বিতীয় অংশ কক বরক বাংলা যেভাবে উন্নতি থাকা কক বরক এক সাইড থাকা কোন উন্নতি লিয়া তিনি 1 to 10 to 12 নিসমি ইউনিভার্সিটি জরা যে जों যে শিক্ষা মানানি কক মালিয়া তাম খাইকা ইউনিভার্সিটি কে जों সাবজেক্ট মানি তইকা ইয়াং তলানিকা কোন সাবজেক্ট রিকা আফুনতি জাত বুফাং যদি বুফাং আবো বুমতি জাত বুফাং আবো আমতিকে বুফাং কাই দেমানবা তলা খাই ইয়াফাং তঙ্গু কেসার মাজার নিখেক্রে বুসু কুঙ্গি দেমানবা আপনি বাগাইনো जों তিনি পিএইচডি ফানো ডক্টরেট ফানো কক বরক বাই जों এমএ খাইপানো মাস্টার ডিগ্রি খাইপানো চিনি কোনো দাম করে ইনকাম কারণ जों সাইমানো তা যত জাগান जों গুরি নাকি সাইমানো যত সাবজেক্ট তুমি কক বরক সাবজেক্ট করে আব কয়েকটা স্কুল ত্রিপুরানি কয়েকটা স্কুল নো বাদ রেখাকাই কোন স্কুল সে কক বরক ফুরুন জায়গা গানিনি বড়রক তিনি এমএ বিএ পাস খাইयै যারা কক বরক নি মাস্টার ডিগ্রি খেপর তাই বড় চাকরি মানছি নাই বনি বাগাইনো जों চিনি ম হরপ নতুই যে চিনি চবা অরণ মুথাক জাংনা নিয়া অবনতাইব জোরদার মা খাইনাই অবনতাইব চিনি বিসিঙ্গ যত বাই কক সালাই যে কোনো মুভমেন্ট একটা সিঙ্গেল কোনো অর্গানাইজেশন কোনো দিনফানে जों সংগঠন মানে মুভমেন্ট খাইয়া ওই যারা যে বড় রক রোমান স্ক্রিপ্ট হামজাংনাই রক গোबां मा সংগঠন দङ जों थानजाखाय जों सभा माख्लायनाय बुसकांनि सेप्टेम्बर मासाव कतर सभा दङ आं 3 तारिख रियाखौ जों तारिख थिखायजाक दङ आरो बन्दरनि चुबासु नांनाय आबनि परे दिल्ली अभियान दङ आरो बन्दरनि अभियान दरनि चुबासु नांनाय आबनि परे जों सेसा खायनाय त्रिपुरा ताव जे टीटीएडीसी हापां आं इएम एजुकेशन माने यागुलो आं वानसुगै दङ অন্তত বুসকাংনি 2024 नि যে নিউ একাডেমিক সেশন ইসমি অন্তত কক বরক ন যত ত্রিপুরানি বিশেষ করে এডিসি নি 1634টা স্কুল চালু খাইনা বাকে जों যাই দंनाय এবং जों খাব খাইनाय जेरै सरकार तंथं बरक जों चालु खालामो आबो स्कुल जों गेस्ट पास खारिवै
जों बय अलरेडि साबकनाबो जों रेडि खालामदों तो जोंनि बय गोबां मा दङ साबकजाक दिनै प्रि नार्सारि तारपरे निनि ताहने बनो निनि यांग क्लास केजी 1 केजी 2 1 2 आमा हायकै जों तरक जोंनो ताव चेंलायबोनाय त्रिपुरानि जत प्राइवेट स्कुल बांखा चिनि बरंनि बिसिङाव ताव इंलिश मिडियाम रक आरो प्रत्येक इंलिश मिडियाम बो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बर फोरोंनानै बागै जों जतनो कक साबलायखा एवं बर गाबनो बय कालेक्शन खालामो आरो जों ताइकुनु आरो ताइनि देबनागरि बो जों साइमेनिया आरो जों निनि बांला बो जों जुरखे चाबनानै चेष्टा खायदों ताखौ ते बुगु जों बनि बागै ताइ बारा कक साया दरनि म चबा लाइकन सक्सेस जोंखा जों जत पिसफुल खाय जों चबा खालायमानो हयतो पिसफुल सालबोसो दंनाय अब कायसे कक सोंमों कायसे प्रश्न যতটুকু সম্ভব जों পিসফুল মাখাইনাय এবং পিসফুল ओंखा नरक दिनै फुंनि सिबि ताबुकसुक जरा अर जे आसुक फायमानि अमायकै देवन बाजार बिश्रामगंज हेजामारा त्रिपुरा हास्तेनि गोबां मा जायगायाव दिनै आसुक लायखा नरक जतनो जे दिनै म चबाव अर मानजांनाय रन तैसा हामबाय रुइ बुसकानि चबाव तैसा काहाम काय मानजांना बागै कबगै आनि किसा कक सोंनो फायखा जतनो हामबाय